अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब भाई ठीक होंगे। हमारे ज़िंदा रहने के लिए खाना ज़रूरी है, क्योंकि हम खाने के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते। पीना भी ज़रूरी है। अब खाने पीने से कोई ज़िंदगी नहीं है। अब वालिदैन जो हैं, जिन्होंने हमें जो है पैदा किया, हमारे पैदा होने का ज़रिया है, हम उनकी इज़्ज़त नहीं करते। अगर हमारे वालिदैन बीमार हैं तो हम नहीं ताज़ियत करते, पूछते तक नहीं है कि अब्बा जान आपको क्या हुआ है, अम्मी जान आपको क्या हुआ है, आपकी तबीयत तो ठीक है, नहीं पूछते। अगर हमें ज़रूरत होती है पैसों की तो हम भागे चले जाते हैं, जी अब्बा जान हमारा ख़र्चा दे। अगर कोई और काम है तो फिर भी हम अब्बा जान के पास जाते हैं, जी हमें पैसों की ज़रूरत है। अगर हमें पैसों की ज़रूरत है उस वक़्त हम वालिदैन के पास चले जाते हैं। और अगर हमें जो है उनकी अगर तबीयत ख़राब हो जाती है, हम उनकी ताज़ियत नहीं कर सकते, हम जो है उनकी टांगें नहीं दबा सकते, उनकी खिदमत नहीं कर सकते। अगर खाना पीना इंसान के लिए ज़रूरी है तो इंसान के लिए ये भी ज़रूरी है कि उनका अदब व एहतराम भी करे। अगर उनका अदब एहतराम नहीं करता तो वो इंसान कामयाब नहीं है। अल्लाह ताला ने इंसान को इसलिए बनाया है कि वो जो है अपने वालिदैन की खिदमत करे, मेरे हुक्मों पर चले। और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है उफ़्फ़िल लकुम, कि अपने वालिदैन के सामने उफ़ तक न करो। हम अपने वालिदैन के सामने इतना इतना कुछ बोल देते हैं, हमें परवाह नहीं होती। लेकिन वालिदैन जो है वही होती हैं सिर्फ बर्दाश्त करने वाले। अगर हम बाहर किसी के साथ ऐसी बातें करते हैं तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, अगला लगाएगा दो थप्पड़ और कहेगा चल भाग जा। हमारे वालिदैन जो है उनके हम पर बहुत एहसान है। वबिल वालिदैन इहसाना, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है कि तुम्हारे वालिदैन ने तुम पर एहसान किया है तुम्हें पैदा करके। अब मुझे एक वाक़या याद आ गया कि एक मौलाना थे, वो एक जलसे में गए, उन्होंने वहाँ पे तकरीर की। तो तकरीर करके वो जब बाहर निकले ना, तो उन्होंने सामने देखा कि एक आदमी बैठा हुआ है, इंतहाई जो है गंदा हुआ है, ऐसा कि जैसे सदियों से नहाया नहीं है। तो उसने अपनी टांगों पे कपड़ा डाला हुआ है और वो ना मौलाना का इंतज़ार कर रहा है। जब मौलाना बाहर आए तो उसने देखा कि मौलाना साहब बाहर आ गए हैं। तो उसने मौलाना साहब को आवाज़ दी और कहा कि उस्ताद जी मेरी बात सुनिएगा, कि मुझे जो है इबरत की आँखों से देखिए, कि मुझे इबरत की आँखों से देखिए। मैं वो हूँ जिसने अपनी माँ के चेहरे पे जूते मारे। और अपनी जो है दर्द भरी दास्तान सुनाने लगा, कहने लगा कि मैं ये जगह देख रहे हैं, यहाँ मेरा जो है घर था, यहाँ मेरी दुकान थी, यहाँ मेरा कारोबार था। सब कुछ उसने अपना बताया और फिर कहने लगा कि मैं जो है अपनी ज़िंदगी जो है आराम से बसर कर रहा था। मैंने शादी की, बच्चे हुए, और मैं अपनी बीवी से भी बहुत प्यार करता था, अपने बच्चों से भी बहुत प्यार करता था। तो मैं जो है अपने दोस्तों के साथ जो है ना आवारागर्दी करने के लिए जाता। तो रात को मैं एक बार लेट हो गया, ज़्यादा ही लेट हो गया। तो माँ की ममता जो है वो जाग उठी। उसने मुझे कहा कि तू किन लोगों में फंस गया है, ज़रा खुद को संभाल, क्या कर रहा है तू। रात को जल्दी आया कर, सोया कर, सुबह उठ के नमाज़ पढ़ा कर, अल्लाह ताला का जिक्र किया कर। तो इसी ये बात समझाते समझाते ही मेरी माँ ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया। और मेरे बच्चे भी देख रहे थे, मेरी बीवी भी देख रही थी। मुझे बहुत गुस्सा आया, मैंने जूता उतारा, मारने लग गया माँ को। और उसमें से एक जूता जो है ना वो मेरी माँ के चेहरे पर लग गया और मेरी माँ रोने लग गई। रो रो कर, चीख चीख कर उसने कहा कि अल्लाह, क्या मैंने इसीलिए इसको पैदा किया कि ये मेरे चेहरे पर जूते मारे। और शिकवा करने लगी अल्लाह से कि अल्लाह, क्या तूने मुझे इसलिए ये दिया, क्या तूने मेरी कोख में से इसलिए इसे जन्म दिया कि ये जो है मेरे मुंह पर जूते मारे, मेरा अदब ना करे, मेरा एहतराम ना करे, मुझे दुनिया के सामने जलील करे। तो वो कहने लगा शख्स के जो है सिर्फ यही देर हुई माँ के जो है कहने की। तो हफ्ता जो है ना गुज़रा, मेरी वालदा जो है ना रो रो कर चली गई, फोत हो गई। तो वो कह रहे जब मैं अपनी माँ को मार रहा था मेरे पाँव में एक कील लग गया, जिसकी वजह से ज़ख़म हो गया। तो वो ज़ख़म जो है ना मेरा बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया।
میں نے کافی ڈاکٹروں کو چیک کروایا، انہوں نے کہا کہ ٹانگ کاٹنی پڑے گی۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، ٹانگ کٹ جائے کوئی بات نہیں، لیکن مجھے جو ہے نا اس درد سے نجات مل جائے، میں شفا یاب ہو جاؤں۔ ڈاکٹروں نے ٹانگ کاٹ دی اور وہ کہنے لگا کہ میں نے جو ہے اس درد کو دور کرنے کے لیے میں نے اپنی دکان بیچ دی، اپنا گھر بیچ دیا، سب کچھ بیچ دیا، مگر مجھے ابھی تک بھی سکون نہیں ہے۔ وہ شخص کہنے لگا کہ میری بیوی نے دوسری شادی کر لی اور میری بیوی نے سمجھا دیا بچوں کو کہ وہ جو فلاں شخص بیٹھا ہوا ہے اس کے پاس نہیں جانا، وہ برا آدمی ہے، وہ ہے جس نے اپنی ماں کے چہرے پہ جوتے مارے ہیں۔ ایک یعنی کہ ماں جو ہے اپنے بچوں کو کہہ رہی ہے کہ اپنے باپ کے پاس نہیں جانا، اپنے باپ کے پاس نہیں جانا، اس نے اپنی ماں کے چہرے پہ تھپڑ مارے ہیں، جوتے مارے ہیں۔ وہ شخص ساتھ ساتھ رو رہا ہے اور مولانا صاحب کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، اور وہ شخص پھر کہنے لگا مولانا یہ میری جو کہانی ہے، میری زندگی کی جو داستان ہے، یہ ہر کسی کو سنائیے گا، اپنی ہر تقریر کا اسے حصہ بنائیے تاکہ کوئی بھی جو ہے اپنی والدہ کا احترام کرنا نہ بھولے۔ وہ اگر کوئی جو ہے اگر بیعت بھی کرے اپنے والدین کی، اپنے والد کی، اپنی والدہ کی اگر کوئی بیعت بھی کرتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ بات آنی چاہیے کہ فلاں شخص ذلیل ہوا تھا اپنی ماں کی جو ہے بے عزتی کر کے۔ اس لیے ہمیں جو ہے خیال کرنا چاہیے، اپنے والدین کا احترام کرنا چاہیے۔ والدین بیمار ہوتے ہیں تو وہ رہتے ہیں، ہم پوچھتے نہیں ہیں کہ والدہ کیا ہوا ہے، ہم ٹانگیں نہیں دبا سکتے، ان کا سر نہیں دبا سکتے، حالانکہ وہ نہیں چاہتے کہ جو ہے ہمارا بچہ جو ہے دنیا کے سامنے ذلیل ہو، وہ ہمیں دعائیں دینا چاہتے ہیں۔ دنیا میں والد اور والدہ واحد ہستیاں ہیں جو اپنی اولاد کو دنیا کے سامنے ذلیل ہوتا نہیں دیکھ سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں محبت ہے اپنی اولاد سے، پیار ہے۔ اور اگر ہم جو ہے والدین کا پیار دیکھیں، اگر ایک دفعہ ہم رو دیں نا اپنے والدین کے سامنے کہ جی ہمیں معاف کر دیں، تو والد معاف کر دیتے ہیں، لیکن وہ جو اللہ اوپر بیٹھا ہوا ہے وہ تو 70 ماہ سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ بھی معاف کرنے والا ہے۔ ایک دفعہ اس کے سامنے مانگ کر تو دیکھیے، وہ اللہ معاف کرنے والا ہے، غفور الرحیم ہے۔ اگر وہ جبار ہے تو رحیم بھی ہے۔ ہمارے والدین کی جو تربیت ہے وہ یہ کہتی ہے کہ کسی سے جھگڑنا نہیں ہے، لڑنا نہیں ہے۔ وہ کس لیے کہتے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے بہترین علم حاصل کرے، اس کی ہم اپنے بچے کی بہترین تربیت کریں، جس کی وجہ سے ہمارا بچہ جو ہے وہ دنیا میں ترقی کرے۔ وہ بچے کی ترقی چاہتے ہیں، واحد دنیا میں والدین ہیں، ورنہ کسی اور کو دیکھ لیں وہ جلے گا کسی کی ترقی دیکھ کر۔ والدین واحد ہیں، جو بچہ ترقی کرے تو خوش ہوتے ہیں۔ تو جو ہے اگر ہم سے والدین اگر ناراض ہیں تو ہمیں جو ہے اس پر توبہ کرنی چاہیے، اللہ سے، والدین سے بھی معافی مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ ہم آج کے بعد اپنے والدین کو تنگ نہیں کریں گے۔ آپ بھی توبہ کریں، میں بھی توبہ کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔